Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai pada semua. Untuk video kali ini kita akan belajar tentang mechanism of hydrohalogenation, salah satu reaction yang berlaku dalam alkin. Dalam alkin iaitu class of compound yang functional group dia ialah carbon-carbon double bond. Okey. So dia punya type of reaction adalah addition reaction. Name of the reaction is a hydrohalogenation yang menunjukkan berlakunya pertambahan hidrogen dan halogen dalam alkin. Okey, jadi contoh kita hari ini ialah reaction of 2-methyl propene with hydrogen bromide. Jadi class of compound, kalau kita tengok pada naming dia E and E belakang ni, so kita tahu compound tu dia punya functional group merupakan carbon-carbon double bond. So 2-methyl propene. Macam mana nama jadi 2-methyl propene? Kita ada propene consists of 3 carbon as the longest carbon chain, dan pada carbon yang kedua kita ada methyl group dan carbon yang pertama ada double bond. That's why 2-methyl propene. Maknanya double bond tu tak ada nombor lah sebab dia memang terletak pada carbon yang pertama. And then react dengan hydrogen bromide dan menghasilkan kita punya produk iaitu 2-bromo-2-methyl propene. Jadi untuk hydrohalogenation kita akan follow Markovnikov rule. Iaitu Markovnikov rule state that in addition reaction of HX, X is our halogen, hydrogen atom will be added to the carbon of carbon-carbon double bond. Ataupun in alkene or alkyne, dia punya carbon that already bonded to more hydrogen atom. So hydrogen akan pergi pada carbon yang mempunyai lebih banyak hydrogen atom, manakala halogen kita akan pergi pada carbon yang kurang hydrogen atom. Okey, jadi kita tengok macam mana mekanisme dia. Sebab atas dah ada equation, so kita lukis balik structure 2-methyl propene kita. Okey, jadi untuk mekanisme ni kamu boleh tahu terms, the new term electrophile and also nucleophile. Nucleophile ni definisi dia adalah nucleus lover. Nucleus lover ni biasanya dia banyak elektron dan dia suka pada nukleus. Nukleus ni adalah part of atom yang di mana positive charge berkumpul. Manakala ada lagi satu term iaitu electrophile. Electrophile merupakan electron lover. Electron lover ni biasanya dia electron poor species dan dia suka elektron kalau elektron tu datang pada dia. Okey. Jadi carbon-carbon double bond sini adalah region where the reaction occur and also rich with electron density. Jadi bila kita buat mekanisme, arrow kita memang kena datang daripada kawasan yang mempunyai banyak elektron. Sebab arrow ni menunjukkan the movement of electron. So arrow akan bermula daripada carbon-carbon double bond ni, dia akan attack hydrogen. Sebab kita tahu hydrogen dia more electropositive, bromine is more electronegative. Jadi side with rich electron dia akan attack kita punya hydrogen, dan hydrogen dia tak boleh hold elektron yang banyak. Jadi dia perlu memutuskan bonding dengan bromine. Jadi di sini kita boleh lihat reaction yang berlaku adalah pada kadar yang perlahan kerana berlakunya bond forming dan also bond breaking. Jadi apa yang kita akan hasilkan? Kita akan hasilkan carbocation ion, di mana hidrogen yang kita baru attack tadi, sekiranya follow Markovnikov rule, dia akan attach pada carbon number 1. Okay. And then carbon number 2 kita ni tadi, dia akan jadi carbocation ion. Sebab double bond tadi, waktu dia attack kita punya hidrogen, dia dah break into single bond dan juga
membuat satu bond baru dengan hidrogen. Jadi apa lagi yang kita akan dapat? Yes, we get carbocation ion and also we will have Br minus. Br minus ni. Okay, and then the next step, the second step. The second step is the step where our carbocation ion being attacked by anion, and this is a fast step. Dia berlaku dalam kadar yang cepat. Okay, so Br minus will attack the carbocation ion dan kita akan dapat produk kita. Okay. So, for this mechanism dia ada 2 step, 2 simple step. Boleh ingat dan fahamkan mechanism ini. So, the type of reaction. Type of reaction adalah electrophilic addition reaction ataupun untuk DK024 memadai kalau kamu just kata addition reaction. Okay, the name of the reaction is hydrohalogenation. Okay, that's all. Thank you.